कहती है फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। জি ফুলের ভিতরে যে পাপড়ি গুলো থাকে তারাও জিকির করে আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार की पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে তাকবীর। कहती है फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कदरों की निदा अल्लाहु अल्लाह। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। জি আকাশের মেঘমালারা তারাও খেলা করতে করতে আমার আল্লাহর নাম নিকলাই। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। कहती है फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हो सूराए यासीन की हो सूराए रहमान। 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 कुरान की लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसती हुआ पानी। करता है सना तेरी बरसती हुआ पानी। करता है सना तेरी बरसती हुआ पानी। दरिया भी मजनू में सदा अल्लाहु अल्लाह। आरो जबान खुले बोले জি দরিয়ার ওই ঢেউয়ের মাঝে 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 শোনা যায় আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। শুধু আমাদের সেই কানটা নেই, এই পাতাগুলো এরাও জিকির করে আমার আল্লাহ। আর আপনার মানুষ হয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে আমার আল্লাহ আমাদেরকে বড় ভালোবেসে আমাদেরকে জি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ পাক শামসকে সৃষ্টি করে। আল্লাহ পাক আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের রূহগুলোর দিকে তাকিয়ে পাহাড় পর্বতগুলোকে সৃষ্টি করেছে। আপনারা বলবেন হুজুর তাহলে কিভাবে হয়? সাপ তো আমাদের কেটে দেয়, হ্যাঁ বিষাক্ত হয়ে যায়, আমরা বিষে পচে যাই শরীর। জি এমন এমন ব্যাকটেরিয়া আছে আমরা জানি তো, করোনা ভাইরাস, জি এমন হাজারো ভাইরাস দুনিয়াতে আছে। ওই সকল বিষাক্ত সাপগুলো যখন নিঃশ্বাস ফেলে প্রশ্বাস নেয় সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিষাক্ত এমন করে ভাইরাসগুলো মারা যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। कहती है फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह।